Bismillah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana masih lagi memberi kesempatan lagi kepada kita untuk menikmati kehidupan, untuk menikmati kehidupan untuk beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab Risalah Isti'arah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, summa i'lam. Kita ulang sikit yang telah kita baca kemarin. Summa i'lam annal isti'arata Summa i'lam innal isti'arata tanqasimu ila tasrihiyatin wa makniyatin. Wa tasrihiyatu tanqasimu ila asliyatin wa tab'iyatin. Fal isti'aratu tasrihiyatu ma dhukira fiha al musyabbah bih wa huzifal musyabbah wal makniyatu bi'aksiha wa huwa an yuzkaral musyabbah wa yuhzafal musyabbah bih wal asliyatu ma jarat fi masdarin aw ismi jamidin wattaba'iyatu ma jarat fi fi'lin aw mushtaqin aw harfin. Summa i'lam, kemudian ketahui olehmu, annal isti'arata tanqasimu ila tasrihiyah wa makniyah. Jadi telah kita sebut dah isti'arah bahagi dua. Isti'arah tasrihiyah, yang pertama namanya isti'arah tasrihiyah. Yang keduanya namanya isti'arah makniyah. Tasrihiyah pula terbahagi kepada dua. Nama dia yang pertama tasrihiyah asliyah, yang kedua nama dia tasrihiyah tab'iyah. Tasrihiyah asliyah, tasrihiyah tab'iyah.
Kalau isti'arah tasrihiyah kalau isti'arah tasrihiyah disebut padanya musyabbah bih. Yang tidak disebut ataupun dibuangkan adalah musyabbah. Sedangkan isti'arah makniyah pula biaksiha, dengan sebaliknya. Maknanya disebutkan musyabbah, yang tidak disebut ataupun dibuangkan adalah musyabbah bih. Disebutkan musyabbah, yang dibuangkan, yang tidak disebutkan adalah musyabbah bih. Itu nama dia isti'arah makniyah. Yang telah kita makniyah belum lagi kita baca contoh. Kalau isti'arah tasrihiyah telah kita baca contoh. Wa'tasimu bihablillah, ihdinas siratal mustaqim. Itu ra'aitu asadan fil hamam, telah aku lihat singa di dalam tandas. Itu namanya isti'arah tasrihiyah, kerana disebutkan musyabbah, disebutkan musyabbah bih, tetapi dibuangkan musyabbah. Itu perbezaan di antara isti'arah tasrihiyah dan juga isti'arah makniyah. Kemudian tasrihiyah pula terbahagi lagi ia kepada dua. Yang pertama namanya tasrihiyah asliyah, yang kedua namanya tasrihiyah tabi'iyah. Kemudian kita tengok contoh tasrihiyah asliyah. Misalul isti'arati tasrihiyatil asliyati. Bermula contoh isti'arah tasrihiyah asliyah. Misalul isti'arati tasrihiyatil asliyati. Bermula contoh isti'arah tasrihiyah asliyah. Ra'aitu asadan fil hamami. Ra'aitu asadan fil hamami. Telah aku lihat asadan akan singa, fil hamami di dalam tandas. Ra'aitu asadan, telah aku lihat akan singa, fil hamami di dalam tandas. Ini namanya contoh bagi isti'arah tasrihiyah asliyah. Berarti bila sebut tasrihiyah, yang ditasrihkan, yang disebutkan adalah musyabbah bih, yaitu asadan. Subbihar rajulu asyuja'u bil asadi bijami'i syaja'ati fi kullin. Ditashbihkan akan rajulus syuja'u, akan laki-laki yang pemberani. Ditashbihkan, diserupakan, diumpamakan. Ar-rajulus syuja'u, akan laki-laki yang berani. Bil asadi, dengan asad, dengan singa. Diserupakan, ditashbihkan seorang laki-laki yang mempunyai sifat syuja', seorang laki-laki yang mempunyai sifat berani, ditashbihkan dengan asad. Sebab apa? Bijami'is syaja'ati, dengan titik temu, dengan pertemuan, dengan persamaan asad dan juga rajulus syuja' tersebut. Asyaja'ati fi kullin, kekuatan, asyaja'ati keberanian, keberanian fi kullin pada tiap-tiap, yaitu asadan dan juga rajulus syuja'. Jadi kan kalau isti'arah kita sebut dah, dia punya alaqah dia mestilah musyabah. Ini alaqah yang musyabah asyuja'ah. Asyuja'ah itu adalah alaqah yang musyabah. Di antara asad pun ada sifat syaja'ah, dan juga rajulus syuja' juga ada sifatnya asyaja'ah. Maka sah untuk kita isti'arkan
kalimah asad kepada kalimah musyabbah, kepada kalimah ar-rajulu syuja'. Karena kedua-duanya mempunyai persamaan, daripada sifat asy-syuja'. Wastu'iral asadu lirrajuli syuja'i ala tariqil isti'arati tasrihiyatil asliyati. Dan diistiarkan, dipinjamkan, wastu'ira, dan dipinjamkan al-asadu akan lafaz asad, dan dipinjamkan al-asadu akan asad, singa tersebut, lirrajuli syuja'i, bagi laki-laki yang berani, ala tariqil isti'arati tasrihiyatil asliyati, di atas jalanan isti'arah tasrihiyah asliyah. Nah, ini namanya ra'aitu asadan fil hammam, namanya isti'arah tasrihiyah asliyah. Sumiyat tasrihiyatan, dinamakan akan dianya isti'arah tersebut tasrihiyatan, akan tasrihiyah, li'annahu, karena bahawa sungguhnya, suriha fiha bil musyabbah bi, ditasrihkan fiha padanya, tasrihiyah tersebut, bil musyabbah bi, dengan musyabbah bi, wa huwal asadu, dan bermula dianya musyabbah bi, al asadu, itu adalah singa. Ditasrihkan, disebutkan yang musyabbah bi. Kita dah sebut dah, kalau kata isti'arah tasrihiyah, dia disebutkan musyabbah bih, dibuangkan musyabbah. Jadi disebutlah musyabbah di sini iaitu asad, dan dibuangkan, dihazafkan musyabbah, iaitulah rajulu syuja'. Wa huzifal musyabbah wa huwa rajulu syuja'u, dan dibuangkan akan musyabbah, wa huwa dianya musyabbah ar-rajulu syuja'u, itu laki-laki asy-syuja'u, yang pemberani. Dibuang, asal dia nak sebut bukanlah singa, asal dia nak sebut ra'aitu rajula syuja', aku melihat laki-laki yang berani. Jadi untuk buat ayat tu menjadi majaz, bukan hakiki, letakkanlah asad, pinjamkanlah kalimah asad kepada laki-laki yang berani, untuk menjadi dia itu isti'arah, untuk menjadikan dia itu sebagai kalimah isti'arah, kerana adanya alaqah yang musyabahah, kerana ada alaqah yang sama di antara rajul syuja' dan juga di antara asad. Wa asliyatan, dan dinamakan juga isti'arah ayat ra'aitu asadan fil hamam, dinamakan sebagai asliyatan, sebagai isti'arah asliyah, isti'arah tasrihiyah asliyah. Kenapa? Li'annaha, karena bahawa sungguhnya isti'arah tersebut jarak terjadilah ia, jarak jadilah ia, fi ismi jamidin, fi ismi jamidin, pada isim jamid, fi ismi jamidin, pada isim jamid, wahwa, dan bermula dianya isim jamid, wahwa al asadu, itu adalah asad, singa. Jadi terjadinya bentuk kalimah dalam isti'arah tersebut di dalam bentuk isim jamid, iaitu al asad. Asad kan isim jamid, jamid isim yang keras, yang tidak ditasrifkan. Asad memang datang dalam bentuk asad, tak ada dia dimustaqkan daripada kalimah yang lain. Kalau maktabun, meja, itu mustaq, isim mustaq, dimustaqkan daripada kataba, fi'il madhi, kataba, telah menulis. Majlis, itu pun isim mustaq daripada jalasa, duduk.
Itu makna mustaq dengan jamid. Kalau jamid dia memang datang dalam bentuk macam tu, al-asad. Datang dalam bentuk asad. Tak ada datang daripada ada kalimah yang lain. Kemudian baru jadi asad. Tidak. Itu isim jamid, sebab tu nama jamid, keras. Jadi syarat yang untuk jadikan dia itu isti'arah tasriyah asliyah, makna asliyah itu dia itu jarak dia terjadilah ia pada isim jamid ataupun pada masdar yang telah kita baca dulu. Syaratnya kalau kita nak jadikan dia itu tasriyah asliyah bukan tabi'iyah, mesti dia itu terjadinya pada masdar ataupun juga isim jamid. Di sini asad ini isim jamid, berarti nama dia isti'arah tasrihiyah asliyah, bukan isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Kalau kata isti'arah tasrihiyah tabi'iyah, terjadinya dalam bentuk fi'il ataupun terjadi dalam bentuk mustaq, ataupun dalam bentuk huruf, tapi kalau kita dalam terjadinya dalam masdar, dalam kalimah masdar, dalam bentuk masdar ataupun isim jamid, maka dinamakan ia sebagai tasrihiyah asliyah. Baik. Habis tentang tasrihiyah asliyah. Misal tasrihiyati tabi'iyati, bermula contoh tasrihiyah tabi'iyah. Tadi tasrihiyah asliyah. Nataqatil, sekarang tasrihiyah tabi'iyah. Nataqatil halu bikaza. Nataqat al-halu bikaza. Telah bertutur al-halu keadaan. Telah bertutur al-halu keadaan. Nataqat telah bertuturlah keadaan bikaza dengan sedemikian. Bikaza dengan sedemikian. Ini pun dalam bentuk isti'arah tasrihiyah. Ini pun ungkapan majaz. Bila kita baca nataqat al-hal, keadaan bertutur, bercakap, berbicara. Adakah keadaan itu keadaan mana boleh berbicara? Sedangkan yang boleh berbicara pada orang ataupun pada benda yang mempunyai sifat pembicara, kan? Pada orang yang mempunyai sifat kalam, sifat bicara. Sedangkan hal itu dia bukan mempunyai sifat pembicara, sifat kalam, perkata. Tapi macam mana dia nataqat? Apa makna nataqat di sini? Berarti nataqat di sini dia ini ada ungkapan majaz, iaitu isti'arah, dalam bentuk isti'arah, bukanlah dalam ungkapan yang hakikat. Nataqatil halu bikaza, telah bertutur keadaan bikaza dengan sedemikian. Apa maknanya? Yakni dalat, menunjuk, yakni dalat, menunjuk, hal keadaan tu menunjuk, bukan makna nataqat itu adalah menunjuk, dalat, tunjuki. Bukanlah bertutur sebagaimana yang kita bertutur. Nataqat bukan sebagaimana insan, sebagaimana nataqat manusia bertutur, keluar dengan perkataan, kalam yang keluar huruf ni semua. Bukan. Makna nataqat adalah dalat, menunjuk hal keadaan. Hal tu menunjukkan bagi apa. Itu makna daripada nataqat. Subihat ad-dilalatu bin nutqi, ditashbihkan akan dilalah
dilalah tadi menunjuk tu ditasbihkan. Bin nutqi dengan nutuk, bin nutqi dengan nutuk, dengan pertuturan percakapan. Apa persamaan alaqahnya? Bijami'il idah, dengan persamaan dan titik temu al-idah, terang, nyata, jelas. Fi kullin, pada tiap-tiap. Terang kedua-duanya. Nataqad pun terang, bertutup, menjadikan perkara itu jelas, terang. Dilalah menunjukkan juga perkara itu jelas. Ada sifat kedua-duanya, ada sifat idah, ada sifat jelas, ada sifat terang. Maka ditasbihkan, akan dilalah kepada dengan nutuk. Wastu'ira an-nutuq, an-nutqu lid-dilalati. Wastu'ira an-nutqu lid-dilalati, dan diistiarkan, dipinjamkan an-nutqu akan kalimah, an-nutqu akan kalimah nutuq, bertutur, lid-dilalati, bagi dilalah. Dipinjamkan, diistiarkan, asalnya dalat, tapi dijadikan nataq, nataqat, asalnya dalat. Jadi diistiarkan, dipinjamkan. Wastuqqa minhu, dan diistakkan, dimustaqkan daripadanya nutuk. Nataqa akan nataqa, bimakna dalla, dengan makna dalla. Ini contoh tasriyah tabaiyah pada mustaq, pada fi'il nataqat. Contoh tasrihiyah tabi'iyah yang pada fi'il, nataqat pada fi'il. Bimakna nataqa, bimakna dalla, dengan makna menunjuki, ala tariqil isti'arati tasrihiyati tabi'iyati, di atas jalanan isti'arah tasrihiyah, di atas jalanan isti'arah tasrihiyah at-tabi'iyati. Nama dia isti'arah tasrihiyah. Kenapa disebutkan tasrihiyah? Kerana disebutkan musyabbah bi, dibuangkan musyabbah. Tabi'iyah disebutkan tabi'iyah kerana terjadi pada fi'il. Sumiyat tasrihiyatan, dinamakan akan dianya isti'arah tasrihatan, akan tasrihiyah. Sumiyat, dinamakan akan dianya isti'arah. Jadi naib fa'il tu. Tasrihiyatan, maf'ul kedua. Tasrihiyatan akan tasrihiyah. Kenapa? Ilatnya li'annahu, karena bahawa sungguhnya suriha fiha, ditasrihkan fiha padanya isti'arah, bil musyabbah bih, dengan musyabbah bih. Ditasrihkan musyabbah bih, iaitu nataqat, dan dibuangkan adalah musyabbah, iaitu dalat. Ditasrihkan musyabbah bih, nataqat, dibuangkan musyabbah, dalat. Wa tabaiyatan, wa ataf, tabaiyatan ataf pada tasrihiyatan. Wa tabaiyatan, dan dinamakan akan isti'arah akan tabaiyah, berarti isti'arah tasrihiyah tabaiyah, dinamakan akan tabaiyatan. Kenapa? Li'annaha, karena bahawa sungguhnya isti'arah jarrat, jadilah, berlakulah ia isti'arah fil fi'li, pada fi'il, fil fi'li, pada fi'il. Karena sungguhnya isti'arah ini terjadilah ia pada bentuk kalimah fi'il, kata kerja. Mana fi'il tadi? Nataqa tadi. Nataqat al-halu. Taqat fi'il madi.
nataqa, nataqa, nataqu, nataqat, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Jadi terjadinya dalam bentuk fi'il. Bila kata terjadi isti'arah tersebut dalam bentuk fi'il, berarti sudah kita dapat memahami dalam zihin kita, dalam pemahaman kita, bahawa yang syarat nak jadi tabi'iyah, yang pertama fi'il, yang kedua mustaq, yang ketiga huruf. Ini salah satunya iaitu fi'il. Maka disebutlah isti'arah ini namanya isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Ba'da jaryaniha, sesudah terjadinya isti'arah fil masdar, pada masdar. Sesudah terjadi pada masdar, terjadi pada fi'il. Sebab apa dia sebut sesudah terjadi pada masdar? Ini kalau kita kembali pada dalam ilmu nahwu, itu asal kalimah itu, asal-asal kalimah para an-nahwiyin ataupun nuhah, para ulama nahwu itu mereka khilaf dalam membahaskan asal daripada kalimah. Ada yang mengatakan asal kalimah ini masdar. Satu lagi pandangan mengatakan asal kalimah itu daripada fi'il madi. Sebab tu kalau kita hafal dalam tafsir itu dimulakan fa'di mudhari' masdar. Fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun dan seterusnya. Ini dimulakan dengan fi'il madi. Ada yang menyebutkan masdar, asal kalimah terbitannya itulah masdar, barulah terjadinya fi'il. Mungkin disebutkan di sini sesudah terjadinya pada masdar, melihat kepada asal kalimahnya adalah masdar, kemudian terjadinya pada fi'il, baru bertukar kalimah tersebut kepada fi'il. Itulah yang dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Contoh yang pertama, yang terjadinya isti'arah tersebut dalam kalimat fi'il. Kemudian misalut tabi'iyati fil mustaqi. Fil mustaqi, bermula contoh tabi'iyah, maknanya isti'arah tabi'iyah, isti'arah tasrihiyah tabi'iyah fil mustaqi, pada mustaq. Yang tadi nataqatil hal tu terjadinya itu dalam bentuk fi'il. Sekarang contoh tabi'iyah di dalam bentuk mustaq. Itu al-halu natiqatun bikaza. Al-halu natiqatun bikaza. Al-halu natiqatun bikaza. Bermula keadaan. Al-halu, bermula keadaan. Tadak. Natiqatun itu khabar. Natiqatun itu yang bertutur. Yang bertutur, isim fa'il. Natiqatun, yang bertutur. Bikaza, dengan sedemikian. Al-halu, bermula keadaan. Natiqatun itu yang bertutur, yang bercakap, yang berbicara. Bikaza, dengan sedemikian. Jadi ini dia bawa datangkan dalam bentuk mustaq, isim fa'il. Mustaq dalam bentuk isim fa'il. Mustaq daripada nataqa. Mustaq daripada nataqa, kemudian terjadi isim fa'il. Ai, apa makna natiqatun? Ai, tafsir. Ai atau tafsir. Ai dalatun, iaitu yang menunjuk. Ai, iaitu dalatun, yang menunjuk.
makna natiqatun itu bukanlah hal tu yang bercakap. Sama juga macam contoh yang tadi, cuma dia ubahkan kalimat. Bukanlah makna al-halu natiqatun, hal itu yang bercakap macam manusia bercakap. Di situ adalah ungkapan majas. Natiqatun bukan ungkapan yang hakikat. Jadi makna natiqatun dalatun. Makna natiqatun dalatun, yaitu yang menunjukkan. Syubbihat ad-dilalatu bin nutqi, ditasbihkan, diserupakan ad-dilalatu akan dilalah, menunjuk tu. Dilalah tu menunjuk tu. Bin nutqi dengan nutuk. Iaitu natiqatun. Ini semua dia bagi contoh dalam dilalah masdar, nutuk pun masdar. Sebab melihat kepada awalnya masdar, kemudian barulah terjadi fi'il dan juga terjadinya isim fa'il. Sebab tu yang kita sebutkan tadi, melihat kepada asal kalimah itu daripada mana. Sebab tu di sini sebutkan masdar. Sebab sebahagian ulama nahwu mengatakan asal kalimah itu adalah masdar. Jadi diserupakan, ditasbihkan, disamakan ad-dilalatu akan dilalah bin nutqi dengan nutuk. Ditasbihkanlah, berarti natiqatun itu musyabbah bih, yang dibuangkan ad-dalatun itu adalah musyabbah. Wastu'ira an-nutqu lid-dilalati, dan diisti'arkan, dipinjamkan an-nutuq lid-dilalah, bagi dilalah. Dipinjamkan. Di atas jalanan isti'arah dipinjamkan. Wastuqqa minhu natiqatun, dan istaqkan daripadanya nutuk natiqatun akan natiqah. Diistaqkan, diambilkan daripada nutku, asal nutku. Jadi dalam bentuk masdar, kemudian barulah jadi daripada natiqatun. Jadi dalam bentuk isim fa'il. Nutku masdar, natiqatun itu isim fa'il. Diistaqkan daripada masdar tersebut an-nutku menjadi akan natiqatun, menjadi natiqatun isim fa'il. Isim fa'il bimakna dalatun, dengan makna dalatun. Ala sabilil isti'arati tasrihiyati tabi'iyati, di atas jalanan isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Sumiyat tasrihiyatan, dinamakan akan dianya isti'arah akan tasrihiyah, li'annahu, kerana bahawa sungguhnya surriha fiha bil musyabbah bih, ditasrihkan, disebutkan padanya isti'arah bil musyabbah bih, dengan musyabbah bih. Mana dalam contoh ni musyabbah bih, iaitu natiqatun. Dah kita sebut dah, isti'arah tu mestilah dia itu menyebutkan musyabbah bih, yang dibuangkan adalah musyabbah. Berarti yang disebut di sini adalah natiqatun. Berarti natiqatun itu adalah musyabbah bih. Yang dibuangkan adalah musyabbah, iaitu dalatun. Makna asal tu dalatun, dibuangkan musyabbah tu, diisti'arkan musyabbah bih, iaitu natiqatun. Natiqatun. Jadi sebab itulah dinamakan dia sebagai isti'arah tasrihiyah. Kemudian wa tabaiyatan, dan dinamakan akan dianya sebagai tabaiyatan akan tabaiyah, maknanya isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Kenapa dinamakan dia sebagai tabaiyah? Li'annaha, kerana sesungguhnya isti'arah jarrat, terjadilah ia fil mustaqi, pada mustaq. Mustaq kita sebut dah isim fa'il. Mustaq di sini adalah mustaq dalam kalimat bentuk isim fa'il, natiqatun. Mustaq yang dalam berbentuk kalimah isim fa'il. Ba'da jiryaniha fil masdar, sesudah terjadinya isti'arah fil masdar, pada masdar. Masdar yang tadi nutku, asal dia nutku, kemudian diistaqkan daripada nutku tersebut,
diistakkan, ditukarkan, diambilkan daripada masdar tersebut menjadi natiqatun. Natiqatun isim fa'il. Jadi ini contoh yang kedua ni, contoh isti'arah tasrihiyah tab'iyah yang mana terjadinya di dalam bentuk mustaq. Yang contoh di sini mustaq dalam bentuk isim fa'il. Isim fa'il dimustaqkan daripada nutku, nataqa yantiqu, daripada isim, daripada fa'il madi, fa'il mudhari', daripada masdar kemudian jadi isim fa'il. Tapi di sini tak sebutkan mustaqnya itu daripada fa'il madi. Maknanya aslu kalimah adalah daripada masdar. Maknanya aslu kalimahnya daripada masdar. Kemudian diistakkan menjadi fa'il dan juga diistakkan, ditukarkan, dimustaqkan kepada isim fa'il. Itu maknanya. Itu contoh yang kedua daripada isti'arah tasrihiyah tab'iyah yang di dalam kalimah ataupun dalam bentuk isim mustaq ataupun mustaq dalam bentuk isim fa'il. Mustaq isim fa'il. Kemudian wa misalut tab'iyati fil huruf, fil harfi, dan bermula contoh tab'iyah itu isti'arah tasrihiyah tab'iyah. Wa misalut tab'iyah, dan bermula contoh isti'arah tasrihiyah tab'iyah fil harfi dalam bentuk huruf. Dalam bentuk huruf. Qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala. Qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala. La usallibannakum fi juzu'in nakhli. Sungguh aku salibkan akan kamu. Dalam taukid. Sungguh. Lam ibtida' makna taukid. La usallibannakum. Nun pun nun taukid. Sungguh aku salibkan akan kamu fi juzu'in nakhli, di atas juzu'in nakhli, batang nakhli, pohon kurma. Sungguh aku salib akan kamu, akan kalian, khitab jamak. Aku salibkan akan kalian fi juzu'in nakhli, di atas batang kurma. Juzu' tu batang pohon, an-nakhli kurma. Kita tersebut terjemah tu dalam makna yang pemahamannya. Kita terjemah fi tu, fi dengan makna isti'la. Fi dengan makna isti'la. Di atas, aku salib akan kamu di atas batang kurma. Di atas, fi tu makna di atas. Sebab fi ni pada kebiasaan dipakai pada makna pada ataupun di dalam. Fi makna zarfiyah. Memakai dengan makna fi itu bermakna zarfiyah. Biasanya kebiasaan fi itu makna zarfiyah. Tapi sini dia dengan makna yang lain, dengan makna fi itu makna isti'la. Dia ada tasbih di situ, ada tasbih ataupun ada isti'arah di situ. Jadi kalimah ataupun huruf-huruf ni dia ada faedah-faedah yang banyak. Ada faedah-faedah yang banyak, ada bayaniyah, ada zarfiyah.
Ada lagi fi itu bermakna kerana. Fi juga boleh kita bagikan makna faedahnya kerana ilat. Fi ta'lil pun ada. Contoh dalam sebuah hadis yang Nabi menyebut tentang seorang wanita yang masuk ke dalam neraka disebabkan kucing. Dakhalatil dakhalat mar'atu fi hirrati, disebabkan kucing. Dakhalat imra'atu an-nara, kata Nabi. Seorang wanita telah masuk di dalam an-nara, akan neraka, fil hirrati, kerana kucing. Fil hirrati, kerana kucing. Jadi fi disebut, kita tak bagi makna pada, kita tak bagi makna di dalam. Jadi fi tu bermakna ta'lil, kerana kucing. Fil hirrati, kerana kucing. Jadi fi juga ada berbagai-bagai faedah yang kemudiannya kita terjemahkan dengan pemahaman yang berbeza. Ada faedah bagi huruf-huruf. Jadi di sini fi ini ala makna isti'la. Kita tengok. Asal dia memang makna fi ini zarfiyah, tapi di sini tidak dipakaikan fi ini dengan makna zarfiyah. Tapi dipakaikan dengan makna isti'la. Kenapa? Disebabkan apa? Tengok di depan. Ai ala juzu'in nakhli, iaitu di atas juzu'in nakhli, batang-batang kurma. Batang-batang kurma. Jadi la usallibannakum ala juzu'in nakhli, aku salibkan akan kamu ala juzu'in nakhli, di atas batang kurma. Asal dia macam tu, asal dia ala, tapi diistiarkan fi tu. Diistiarkan, dipinjamkan kalimah fi. Subha al-isti'la'ul mutlaqu bizarfiyatil mutlaqati bijami'it tamakuni. Ditashbihkan akan isti'la' al-mutlaqu, isti'la' yang mutlak, iaitu ala tu, bizarfiyatil al-mutlaqati, dengan zarfiyah yang mutlaqah, iaitu fi. Yang mutlaknya pada pemakaian ala itu adalah isti'la'. Yang mutlaknya pada pemakaian fi itu adalah zarfiyah, di dalam, ala di atas. Fi di dalam, iaitu mutlak. Zarfiyah mutlaqah, fi kita bagi makna dalam. Dan juga isti'la' mutlak, iaitu ala. Ala itu nama isti'la', tapi ditashbihkan, diistiarkan daripada ala kepada fi. Diistiarkan. Kenapa? Bijami'it tamakuni fi kullin. Bijami'it tamakuni, dengan persamaan, dengan titik temu, persamaan alaqah yang musyabahanya. Tamakuni, bersekedudukan ataupun tetap. Tamakun, tetap. Fi kullin, pada tiap-tiap. Pada tiap-tiap isti'la' mutlak dengan zarfiyah mutlak, zarfiyah mutlaqah. Pada tiap-tiap isti'la' mutlak dengan zarfiyah mutlaqah, itu ada tamakun, dengan titik temu, dengan alaqah yang musyabahanya tamakun. Sebagaimana isti'la' mutlak dia itu tamakun, sama juga dengan zarfiyah mutlaqah, dia itu tamakun, tetap. Makna fi dengan ala itu ada persamaan, ada alaqah yang musyabah, iaitu tetap, tamakun fi kullin, pada tiap-tiapnya. Maka diistiarahkan, kerana istiarah alaqah dan istilah musyabahah. Di antara musyabah dengan musyabah bih. Fasarat tashbihu fil kulliyati ilal juz'iyati. Fasarat tashbihu, maka
Fasarat tashbihu, maka berlakulah tashbih, terjadilah tashbih, minal kulliyati ilal juz'iyati, daripada kulli kepada juz'i. Fasarat tashbihu, maka terjadilah tashbih, minal kulliyati, daripada kulli, ilal juz'iyati, kepada juz'i. Terjadilah tashbih daripada kul, iaitu dengan makna isti'la kepada juz'i dengan makna khusus. Fastu'ira lafzuhu, fastu'ira lafzatun fil mawdu'ati li zarfiyatin juz'iyatin khasatin lil isti'la juz'i khasin ala sabil isti'arah. Maka diistiarkan, dipinjamkan akan lafaz pada maudhu', pada tempat, bagi zarfiyah juz'iyah khasah. Mana zarfiyah juz'iyah khasah, iaitu fi. Diistiarkan fi itu pada, yang mana fi itu pada maqam, pada tempat zarfiyah juz'iyah khasah. Bagi apa dipinjamkan? Bagi apa diistiarkan lafaz fi, yang mana fi tersebut membawa makna, membawa maqam pada tempat zarfiyah juz'iyah khasah, fi li isti'la'i juz'i khasin, bagi isti'la' juz'i yang khas. Mana isti'la' juz'i khas, iaitu ala. Ala diistiarkan. Ala sabilil isti'arati tasrihiyati tab'iyati, di atas jalanan isti'arah tasrihiyah tab'iyah. Nama dia isti'arah tasrihiyah tab'iyah. Summiyat tasrihiyatan, dinamakan akan dianya tasrihiyah, akan dianya isti'arah tasrihiyatan, akan tasrihiyah, li'annahu suriha fiha bil musyabbah bi, karena bahawa sungguhnya ditasrihkan, disebutkan padanya isti'arah bil musyabbah bi, iaitu dengan musyabbah bi, iaitu fi. Fi itu musyabbah bi, ala itu musyabbah, dibuangkan ala, disebutkan fi. Nama dia isti'arah tasrihiyah. Wa tab'iyatan, dan dinamakan akan dianya isti'arah tab'iyatan, akan sebagai isti'arah, akan isti'arah tab'iyah, li'annaha jarra' fil harfi, karena bahawa sungguhnya isti'arah jarak berlaku ia fil harfi, pada huruf. Huruf fi, huruf ala huruf, ba'da jiryaniha fi muta'allaqihi, sesudah terjadinya isti'arah pada muta'allaqnya huruf. Muta'allaqnya huruf, pada tempat pemakaiannya huruf tadi. Kemudian misal isti'arah makniyah, kita berhenti di situ dulu. Kemudian misalul isti'arah makniyah. Dia dah habis dah pembahasan tentang bahagian isti'arah tasrihiyah. Tasrihiyah asliyah dan juga tasrihiyah tab'iyah. Kemudian barulah musannif akan masuk kepada contoh isti'arah makniyah, yang mana balik daripada isti'arah tasrihiyah, biaksiha, dengan sebalik pada tasrihiyah. Kalau kata tasrihiyah disebutkan musyabbah bih, dibuang musyabbah, berarti makniyah sebaliknya. Disebutkan musyabbah, dibuangkan musyabbah bih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.